Now, dear friends, प्रिय बंधु माने we shall turn to Revelation. प्रकाशित वाक्य को वर्तमान खोलिबा Know this passage which I have used again and again in the 3rd chapter. एथिर जो 3 अध्याय से अंशटी को मु बारंबार व्यवहार करे Where God speaks to the early churches. जेउठी आद्य मंडली को प्रभु कथा कहिसंती We want to focus on one great truth. एक महान सत्यता को वर्तमान माने दृष्टि दबा The 13th and 14th verse. 13 पुनी 14 पद He that has an ear, let him hear जहार कर्ण अछि से ताहा सुनु what the Spirit saith unto the church. मंडली गण को आत्मा कौन कहंती And unto the angel of the church of the Laodiceans write. लाओदिकिया मंडली रो दूत निकट को लेख These things said the Amen, the faithful and true witness. जे सत जे विश्वस्त और सत्य साक्षी The faithful and true witness. जे विश्वस्त और सत्य साक्षी Around you will stand up and say, this man speaks the truth, the whole truth. मु जानिनी केते जण ठिया ही जनक विषय रे कहिबे जे एई व्यक्ति केवल सत्य कथा ही कुए ता मुखरु केवल सत्य ही बाहरे बोली Seems to be very unpalatable. लागे जेमिति सब विषय केवल परिवर्तित हेउछि We like to speak just the fine about some of the finer side, आ माने केवल किछि व्यक्तिଙ୍କର उत्तम विषय को ही कहिया पे पसंद करिथाउ not the truth. किंतु सत्यता को प्रकाश करिया पे चाहि न थाउ You know, I asked a young man last night, गत राति रे मु जने जुबा को ए कथा पचारिली now tell me, मते तुमे कुह your certification, तुमर सर्टिफिकेट संबंध रे is it under the scheduled caste? एहा कोन शेड्यूल कास्ट रो अधीन रे आसे की He said yes, से कहले हां but I am not using it actively now. किंतु ताहा वर्तमान मु कार्यक्रम भाव रे व्यवहार करू नाही I said to him, मु तांको कहिली you cannot deny the Lord Jesus Christ by saying you're a Harijan or a scheduled caste तुमे निजको हरिजन किंबा शेड्यूल कास्ट बोली प्रभु जीसु को अग्राह्य करि पारिबनी and then तापरे say, no, I am a Christian. पुणी वर्तमान कहबो जे ना मु जने वर्तमान ख्रिस्टियन अटे You have got to come clean and clear. तुमको अति स्पष्ट पुणी सत्यवादी भाव रे कहिबा आवश्यक अटे My dear friend, मोर प्रिय बंधु माने you know how much deception people use. केते प्रकार प्रतारणा को आज लोक माने व्यवहार करନ୍ତି Some people have told me, I went and wrote the exam for that other fellow. केते जण मते कथा भी कहिसंती अन्य लोक मानक निमंते आमे जाई परीक्षा रे बसी परीक्षा लेखिछु You know, we do not confess the sins of others. आमे अन्य मानकर पाप को स्वीकार करि न थाउ Now, when it is your individual sin or responsibility, जेतेबेले ताहा आपनकर व्यक्तिगत पाप किबा व्यक्तिगत दायित्व अटे then you must come clean and confess it. तेबे आपण निजे आसी स्पष्ट भाव रे ताक स्वीकार करंतु If you say, my friend went with me to the exam and sat the exam, जदि आपण कहिबे मो बंधु किबा मो सांग परीक्षा को जाई मो सहित बसिला then both of you will be punished. तबे दुई जण जाक दंड पाइबो Now, it's not right to confess your friend's sin.
निज बंधुଙ୍କ पाप स्वीकार करबा ठीक That's नुह up to him. ता ऊपर निर्भर करे। Now we confess our failure. आमे आमर विफलता को स्वीकार करिथाउ। You know, people don't want to admit their failure. लोक माने निजर विफलता को ग्रहण करिया पई चाहंती नाही। That is why we have so many problems in relationships. सेइथि पई संपर्क रे अनेक समस्या आज हमन को देखिबा को मिले। You know, family relationships पारिवारिक संपर्क and relationships in society, समाजर संपर्क कथा भी, national and international relationships. जातीय पुणे अंतर्जातीय संपर्क। It's all because we don't want to come clean and say, yes, एइटा एइथि पई कि हम माने स्पष्टवादी हेबा को चाहू ना, पुणी सत्य को सत्य पुणी मिथ्या को मिथ्या बोली कहया को चाहू ना। there's so much secretive about people. लोकमान को संबंध रे अनेक गुप्त विषय रहिछि। But the Bible says किंतु बाइबल को है there is nothing hid. Nothing hid. कौन से विषय गुप्त होई रहिबो नाही, कौन से विषय गुप्त रखा जाई परिबोनी, Nothing hid. ना कौन से विषय गुप्त हबो नाही। Once again, पुणी थरे note this. ताको ध्यान दी There देखो is nothing hid कौन से विषय which गुप्त नाही। will not be revealed, said Jesus. हाँ, कौन से विषय एमिति गुप्त रहिबोनी जहा कि प्रकाश करा जीवनी यीशुଙ୍କ द्वारा। Now, what was the first act after Adam and Eve sinned? आदम पुणी हवा पाप कला परे तांकर कार्य कोन हला प्रथम कार्य? Of course, they got themselves some kind of garments, हाँ, समाने कौन से प्रकार वस्त्र पाइले, but किंतु they hid from God. किंतु समाने ईश्वर ठार निजको लुचाइले। So, तबे untruth असत्य makes you hide from God. आपण को ईश्वर ठार लुचेई दिए, It separates you from God. ईश्वर ठार आपण को से विच्छिन्न करी दिए। So, तबे when we meet with people who say they are Christians जेतला माने लोकमान को साक्षात करू जो माने कहंती समाने क्रिश्चियन and बोली, their account book is wrong, किंतु समानकर हिसाब खाताटी संपूर्ण भूल, or their birth certification is wrong, किंबा समानकर जन्म सर्टिफिकेट भूल अछि, or some of their documentation of their property is wrong, किंबा समानकर धन संपत्ति रो डॉक्यूमेंट्स रे त्रुटि अछि भूल अछि, then you know they are not Christian. तबे आपण ए कथा जानंतु जे समाने क्रिश्चियन नुहंती। The Lord Jesus said, prayed, प्रभु जीशु ए कथा कहिले, sanctify them by thy truth. समाने ई प्रार्थना कले, प्रभु तुमर से सत्य रे समान को पवित्रीकृत कर, Thy word is truth. कारण तुमरी वाक्य ही सत्य अटे। My dear friend, मोर प्रिय बंधु माने, here the Bible says, एठी बाइबल को है the faithful and true witness. विश्वस्त पुणी सत्य साक्षी बोली। Now, what does the faithful and true witness say of you? विश्वस्त पुणी सत्य साक्षी आपण संबंध रे कौन कुहे? Say 1 week has passed गोटे सप्ताह अतिबाहित हला, and we are back here. पुणी थरा माने एकाठी हेलु, We have come to worship the living God. एक जीवंत ईश्वर उपासना करिया पई आसिलु आम माने। Now, God has seen our lives through the week. सप्ताह सारा प्रभु आम मान को जीवन को देखिछंती, What you spoke, जहा आपण माने how कहिछंती, you acted in private and public, आपणकर व्यक्तिगत पुणी सर्वसम्मुख रे आपणकर व्यवहार, what you wrote, आपण जहा सब लेखिछंती, and what you planned and imagined. जहा आपण योजना कले पुणी कल्पना मध्य करिछंती। Now, he is the true witness. You see, there can be no controversy there. ता होछि सत्य साक्षी, सेतरे कौन से प्रकार द्वंद्व
ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର You ବିଷୟ can't ନାହିଁ change it. ତାକୁ ଆପଣ ବଦଳେଇ ପାରିବେନି। It's a true picture. ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ଚିତ୍ର ଅଟେ। He presents it to you. ସେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ What କରନ୍ତି। does the true witness say? ସେଇ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ କଣ କହନ୍ତି? My dear friends, I considered this before I came here. ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏଇଠିକି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ବିଷୟ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି। What does the true witness, the X-ray of God, say of me? ସେ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଏକ୍ସରେ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ କହୁଛି? That's all I'm concerned. ତାହା ସେଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତିତ ଅଟେ। You know, some people are all the time thinking of other things. କିଛି ଲୋକ ତ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ହିଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। Oh, what is this man's opinion of me? Or what does that girl say of me? ଓ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ ମତାମତ ରଖୁଛି ବା ସେ ଝିଅ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ କହୁଛି? That does not bother or interest me. ତାହା ମତେ କୌଣସି ଭାବରେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରେନି କିମ୍ବା What ଚିନ୍ତିତ does the କରେନି। true witness, କିନ୍ତୁ ମୋ ଚିନ୍ତା ହେଲା ସେ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ କଣ କହନ୍ତି? the X-ray of God, say of me? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେଇ ଏକ୍ସରେ ମୋ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ କୁହେ? Have I been resentful of somebody? କଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଠିକ And ଅଛି did କି? I plan to hit him back? ମୁଁ କଣ ଯୋଜନା କରିଛି କି ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ? What does the X-ray show of my heart? ମୋ ହୃଦୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏକ୍ସରେ କଣ ବାହାର କରୁଛି ବା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି? It's the X-ray of God. ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ୍ସରେ ଅଟେ। And the normal, the radiologist, he says, I see a shadow, but then we have to test it out. ରେଡିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ବା ଯେଉଁମାନେ ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଏ କଥା କହନ୍ତି ଗୋଟେ It ଚିହ୍ନ ଆସିଲା। might be a growth, it might be malignant. ଏଇଟା ହୁଏତ ଟିକେ ବଢୁଛି, ଏଇଥିରେ କିଛି ବୃଦ୍ଧି But ଦେଖାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ the man doesn't know for sure. କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ That's ବିଷୟ। human X-ray. ତାହା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଏକ୍ସରେ। But God's X-ray କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ୍ସରେ is complete in every detail. ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଅତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରେ। You can't say, oh no, I didn't think like that. ଆପଣ କହିପାରିବେ ନା 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 ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବୁ ନାହିଁ। No, ନା, it's God's X-ray. ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ୍ସରେ ଅଟେ। It's absolutely true and factual. ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଅଟେ। Now, when God X-rayed this church, ଯଦି ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଏକ୍ସରେ କରିବେ, what did he say? ସେ କଣ କହିବେ? କଣ କହନ୍ତି? Oh, thou knowest not. ଓ ତୁମେ କିଛି ଜାଣ ନାହିଁ। You see, this church was imagining I am rich, increased with goods, 17th verse. 17 ପଦରେ ମଣ୍ଡଳୀ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ମୁଁ ଧନୀ, ମୋର ସମସ୍ତ କିଛି ଅଛି, କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ନାହିଁ। You see, they were giving themselves high marks or full marks. ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ପୁରା ଅଧିକ ମାର୍କ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କ ଦେଇଛନ୍ତି। 100%. 100%। I have need of nothing. କୌଣସି ବିଷୟରେ ମୋର ଅଭାବ ନାହିଁ। Perfect. ଓ ସବୁ ସିଦ୍ଧ। God says, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି thou knowest not. ତୁମେ କିଛି ଜାଣ ନାହିଁ। What's that? ଅଯୋଗ୍ୟ, 0%. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୂନ ବ୍ୟକ୍ତି। 0%. ଶୂନ ବ୍ୟକ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। Thou knowest not. ତୁମେ କିଛି ଜାଣ ନାହିଁ। You're totally blind. ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧ ଅଟ। Do you see how the human reckoning and God's reckoning differ? ଦେଖୁଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଦେଖେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦେଖିବାର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କି ପ୍ରକାର? I don't know. We like to have a flattering picture of ourselves. ଆମମାନେ ହୁଏତ ଏକ ପ୍ରତାରଣା ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ର ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ନିମନ୍ତେ ଦେଖୁଛୁ ବା ରଖୁଛୁ, But that's wrong. କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ।
That is self-deception. ତାହା କେବଳ ନିଜକୁ ଠକିବା ପ୍ରତାରଣା କରିବା। What's the good of my going around as though I have got 100%? ମୁଁ ଯଦି ନିଜକୁ ଭାବିବି 100% ମୁଁ ପାଇଛି ତେବେ And କ'ଣ ଲାଭ the ହବ ମୋର? examiner says, hey, you got only 0. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ କେବଳ ଆମେ 0 ପାଇଛୁ। What good does it do me? ତାହା ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଉତ୍ତମ ଆଣିବ? Nothing. କୌଣସି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ମୋ ପାଇଁ ଆଣିବନି ତାହା। Pure blindness and ignorance. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞାନତା ପୁଣି ଅନ୍ଧତା। Thou knowest not. ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଟ। My dear friends, ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, anyone who does not come into the light of Jesus, ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। I can never understand it nor subscribe to such foolishness. ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରେନି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ଖତା କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆଜି ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। Complete contradiction. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଭାବ। On the one hand, you don't want untouchability. ଅନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରହିବା On the ପାଇଁ। other hand, you say, these 4 castes are essential for Hinduism. ପୁଣି ଅନ୍ୟ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାରଣ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନତା ଆଣୁଛନ୍ତି। What is this? ତାହା କ'ଣ? Complete contradiction. ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ଭାବ ଚିନ୍ତା। And you can't see it? ଆପଣ କ'ଣ ତାହା ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? I see it. ମୁଁ ଦେଖିପାରେ ତାହା। I see it in India. ମୁଁ ଭାରତରେ ତାହା ଦେଖିପାରୁଛି। Nowhere in the world. ଆଉ ଜଗତର କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ତାହା ନାହିଁ। How sad. କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, What a sad thing. କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଅଟେ ଏହା। That people believe in caste today. ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାତି ଉପରେ, ଜାତି ପ୍ରଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। And some of our IAS officers, brilliant heads, ପୁଣି ଆମମାନଙ୍କର କେତେକ IAS ଅଫିସର ଯୋଉମାନେ ଅତି ଜ୍ଞାନୀ, they still wear that string. ଆଉ ସେମାନେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପଇତାକୁ ପିନ୍ଧନ୍ତି। The only use for that string that I see is to scratch your back on a hot day. କେବଳ ମୁଁ ହିଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେଇ ପଇତାକୁ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପିଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହେବ ତାକୁ ମୁଁ ସେଇ ପଇତା ଦ୍ୱାରା ରଗଡ଼ିବି। So some of you who are practical people, you also wear some string. ପୁଣି ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଆପଣମାନେ When ବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। Madras becomes 40 degrees ଯେତେବେଳେ ମେଡ୍ରାସରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ ଖରା, and prickly heat begins to appear, ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଖରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ବଢିବ, ତାତି ହବ, very useful. ସେଇ ଯୋଉ ପଇତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ହବ। My dear friends, ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, I can't understand this. ମୁଁ ଏ କଥାକୁ ବୁଝି ହିଁ ପାରେନି। You mean to say that a string like that makes you superior to others? ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ପଇତା ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅତି ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଯାଏ କି? Not by any means. କୌଣସି ଭାବରେ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଉପରକୁ ନେଇପାରିବନି। The thought of your superiority ଆପଣଙ୍କର ସେ ଉଚ୍ଚ ଭାବର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା makes you unfit for society. ସମାଜ ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରିଦିଏ। You know what Jesus said? ଜାଣନ୍ତି ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ? He that would be the chief among you, ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ପ୍ରଧାନ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ, let him be the least. ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଉ। Let him be the servant of all. ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାସ ହେଉ। It's so sad. ଏହା ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ। See that servant heart of the Son of God. ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କର ସେଇ ଦାସର ହୃଦୟ, It's not there. ତାହା ସେଇଠି ନାହିଁ। You know, in all our thinking, in all our promotions, you see, in all our marriages, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଦୋନ୍ନତି, ପୁଣି ବିବାହରେ, oh, that person is too low. That person is too poor. ଓ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅତି ନୀଚ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ଅତି ଦରିଦ୍ର। It is all
an attempt to elevate ourselves to a superior position. पुणे आम माने निजको ए प्रकार भावना निजको उच्च स्थान रखुचु कहउछु आम माने उच्च Listen. सुनंतु This fellowship is not here to produce such frauds. ए सहभागिता ए प्रकार फ्रॉड लोक मानक उत्पादन करबा निमंते नुह This fellowship will only preach and practice the servant heart of the Son of God. ए सहभागिता प्रचार करिबो पुनि व्यवहार रे आनिबो जे ईश्वरଙ୍କ पुत्रଙ୍କର से दासत्व चिंताधारा को नै Let other people who are interested in human greatness go. जो माने मनुष्यर उच्च भाव चिंता प्रति आग्रह प्रकाश करंती से माने जाई पारंती You're in the wrong place. आपण एक भूल स्थान रे अछंती Hell is your place. नरक आपणक स्थान अटे Because कारण it was Satan who said, एटा शैतान जे कहि I will exalt myself, I will be as the highest. मु निजको उन्नत करिबी मु उच्चरे रहिबी That same spirit, से समानात्मा that it is the spirit of the devil and of darkness. ताहा शयतान पुनि अंधकार आत्मा अटे And as long as that spirit is in you, पुनि जेते समय पर्यंत से आत्मा आपणक ठारे रहिबो that is the father of lies is in you. तबे से मिथ्यावादीर पिता आपणक मध्य रे अछि He was a murderer from the beginning. आद्यरु से जणे हत्याकारी अटे There will be hatred, there will be lovelessness, there will be evil imagination, there will be resentfulness. तबे घृणा रहिबो अप्रेम रहिबो विभिन्न प्रकार मंद कल्पना भरी रहिबो There will be self-justification. केवल निज निज संबंध रे आमाने गौरव अनुभव करिबा All these vile things. एई समस्त भ्रांत पुनि एई समस्त अवर्जना विषय आपणक मन मध्य रे बांधिबो पुनि आपण सेई दिगरे आगु बढ़ी चलिबे He that is true, किंतु जे सत्य the faithful and true witness. पुनि से विश्वस्त सत्य साक्षी 11th verse, 11 पद and I must close there. तापर हुए तो मते बंद करिबा I कहबो saw heaven opened, मु देखिली स्वर्ग उन्मुक्त and हबार behold a white horse, पुनि देखिली एक शुक्ल and अश्व he that sat upon him पुनि ता ऊपर जे बसिचंती was आरोहण called करचंती faithful तांको कहा जाय विश्वस्त and true. पुनि सत्य And in righteousness he doth judge and make war. पुनि धार्मिकतार सहित से विचार करंती Whom are you following? कहार अनुगमन आपण I करूछंती am following this Savior. आमे सेई उद्धारकर्ता को अनुगमन मु In करे righteousness does he make war. और से युद्ध धार्मिकतार सहित से युद्ध करंती He is faithful and true. से विश्वस्त पुनि सत्य अटंती You are going out now. वर्तमान आपण बाहर को बाहरी जिवे In a few minutes, अल्प मिनिट पर there is war outside. बाहरे युद्ध रहिछि Maybe you may find war even on the steps. हुए तो ई पहाचरे आपण लो लो युद्ध को देखि पारंती It's a war for righteousness. धार्मिकता निमंते युद्ध It's a war for truth. ता सत्यता निमंते युद्ध अटे Will you run away? आपण कोन दौड़ी चली जिवे कि Will you be a Judas? आपण जिहुदा भली जीवन काटिबे कि Or will you follow the Lamb? ना आपण से मेष शावकर अनुकरण करिवे Because he invites you कारण से आपण को निमंत्रण करंती to the marriage supper. से विवाह भोजकु Let us pray. आसु प्रार्थना करिबा Let us tell God, आसु प्रभु को कहिबा oh God, हे प्रभु I am not following the Lamb of God. ईश्वरଙ୍କର से मेष शावकर अनुकरण मु करि पारु नाही I am not in this warfare for truth and righteousness. सत्यता पुनि धार्मिकतार ई युद्धरे मु भाग नै पारिनी प्रभु I love still to mix untruth with some truth. सत्यता सहित असत्य को मिश्रण करिया पय मु इच्छा करू थाए प्रभु Forgive me. मते क्षमा कर I want to know मु जानिया पय चाहे that I am born of God.
ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଜାତ ଅଟେ and that my old nature is gone, ପୁଣି ମୋର ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ଚାଲିଗଲା and that the new nature ପୁଣି ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ cannot let me even step into the Maya. ସେ ମାୟା ମଧ୍ୟକୁ ମିଥ୍ୟତା ମଧ୍ୟକୁ ଅସତ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ମତେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବନି That the new nature ଏକ ସେ ନୂତନ ସ୍ୱଭାବ makes me keep myself from evil. ସମସ୍ତ ମନ୍ଦରୁ ମତେ ପୃଥକ ରଖେ Oh God, ହେ ପ୍ରଭୁ I know ମୁଁ ଜାଣେ that the whole world lieth in ଓ wickedness. ସମୁଦାୟ ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ପୁଣି କପଟତା ଦୁଷ୍ଟତାରେ But ଭରି the good ରହିଛି news and invitation is to all. କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଇ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ ପ୍ରଭୁ ଡାକରା ଦେଉଛ All. ସମସ୍ତଙ୍କୁ Go be merciful to people everywhere. ପ୍ରତିଟି ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ପ୍ରକାଶ କର। Turn them to you. ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଆଡକୁ ଟାଣି ଆଣ ପ୍ରଭୁ Set people free from this deceptive spirit. ଏଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରତାରଣର ଆତ୍ମାରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଉଦ୍ଧାର କର That ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା spirit କରୁଛୁ which mixes a little truth with a lot of ପୁଣି untruth. ଏଇ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଯୋଉଥିରେ ଅଳ୍ପ ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ମିଥ୍ୟା ଭରି ରହିଛି Forgive us. ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ Forgive this nation. ଏଇ ଦେଶକୁ କ୍ଷମା କର ପ୍ରଭୁ Open the eyes of people. ଲୋକମାନଙ୍କ ଚକ୍ଷୁକୁ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ Let ପ୍ରଭୁ। them see Jesus, ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତୁ the true and faithful witness. ସେ ସତ୍ୟ ପୁଣି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାକ୍ଷୀ And what does he witness of us? ପୁଣି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଣ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି Oh God, ହେ ପ୍ରଭୁ forgive us. ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର We want a clean witness. ଏକ ସୂଚି ପୁଣି ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମେ ଚାହୁଁ We want a witness that is true. ଏକ ସତ୍ୟ ସାକ୍ଷୀକୁ ଆମେ ଚାହୁଁ ପ୍ରଭୁ Oh, that Jesus may witness ଯେପରି ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବେ that we are true and faithful. ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପୁଣି ସତ୍ୟ ଅଟୁ ବୋଲି Forgive us. ଆମମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର Every flaw, every spot, every wrinkle. ପ୍ରତିଟି ଚିହ୍ନ ପ୍ରତିଟି ଦାଗକୁ ତୁମେ ଅନାଅ ପ୍ରଭୁ We ask in Jesus' holy name. ଯୀଶୁଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କଲୁ Amen.